घरे आसती नहीं भाई अरे घरे कहीं नहांती ना तो ताको झियोटा कोने गला हां ताको झियोटा कोने गला सोला 12 घंटा रु 8 घंटा खटुची सोला मु तो रहिलो सब बड़ा बड़ झोल होई गली जाउछी अबे की एबे तू अबे तू क्या रे मारी तेला रे এইটা হচ্ছে মো ইলাকা বুঝিলু মু এনক্রজ করিছি মানে কটা করে রেস্টি করিছি আর সে পর্যন্ত এইটি মু ক্ষীর দেউথিবি আউ সিଏ মু ক্ষীর দেউথিবি সিଏ নেউথিব বুঝিলু अबे सुन হ্যাঁ मो पट्टा हेबा ऊपर अछि बुझलु खाली सरी गला बुझलु ए थोपड़ा जेते शीघ्र पारु तू एथे अरे सुन जीपी जीपी दे हम ताकि नहीं जीपी तो सोनिया ताकि नहीं अरे मो पूरा सबु कागज पत्र के हे सारिलानी खाली पट्टा पाइबा पड़े बोला बैठो बोला जो मैं जाऊं काहे अरे जीपी दे मुझे नहीं ना कुछ नहीं जीपी ना अबे जाऊं बे अरे जीपी दे कुछ नहीं जीपी बुझलो बोलाओ Kendo eh. Dala. Kendo eh. हां बापा आसले तम हिसाब बुझी देबे हैला किरे दिया बापा आसिले बोली दे हां तो कहबो कक्का बोली दे हां हां चपला हेडी चक्कर सब खाली खाली कपड़े दउछ आपन अछि देखि पहिबरा बापा आसले तम हिसाब बापा बुझी करबो बाकी टंका दे हां हला हां ओ खीरा ले खीरा अबे ए सरा किए दिबे बात सही कर तोर की संपर्क नसर पसर होउछु ओहो छाडु न से कथा हेडी आसली मो बड़ा रहबो नहीं काहे तीन गिलास क्षीर पीवा को दउछि आ तापर भी 2 गिलास एप्पल जूस पीवा को दउछि अरे बाबा एते सब बड़ जाउछि कुआडे जा बड़ा इमिति दउछु जे सब पी पी ढक ढक जते खटाउ तू ढक ढक तू जते खटाउ तू ढक ढक पी जते खटाउ सोला फटिला परी फटुची दिन कुआट करो न सोला मो कोळ रहिबो कोठी देखुनु ओ कामना इछड़ा मो डाला बाजी लानी हो आ ताले आसु न आउ मना हिल रसलो तो थाबी पचारू छु आउ बुझिलो सोला तू आ दिल बरा
लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए मॉम बेबी किक इट काटो तेरी टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लो तेरी विकेट विकेट Papa!
ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ବାପା ମୋର ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ଦିଶୁନି ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ ବାପା ବାପାଲୋ ମୋର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ମୋ ବାପା ଏ ବାପା ମୋ ପିଲା ନସିକି ହବ ବାପା ୟା ଭିତରେ ସିଏ ବିହନ ବୁଣି ସାରିଲାଣି। ରେ କଣ କଲୁ ରେ ଶଶୁର ପୁଅ? ଆମ ଝିଅକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଲୁ ରେ ଶଶୁର ପୁଅ। ଆମ ଆଉ ଗାଁରେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖିବା ନ ଜାଣିବି ରେ ହରମଜାଦା। ବୁଢିଆ ବୁଢିଆ ଦେଇକି କଳା କରୁନେ ଦାୟିତ୍ୱ। ମା କାନ୍ଦି ପାରିବିନି ରେ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି। ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଏ ଷାଠ ଖଣ୍ଡର ମାଇକିନା ମାନେ ଘରଟା ଛାଡ଼ି ସବୁ ବେସାରା ହେଇଯିବେ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ ମରିନୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆବେ ତୁ ଖଟେଇଲା ପରେ ଯେମିତି ଖଟଉଛୁ ଶଳା ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଫାଟିଲା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଇରେ ଶଳା ତୁ ତ ଲୁନା ପେଲିବା ଲୋକ ବୁଲେଟ କେମିତି ଚଲେଇବୁ? ପଚାରୁନ ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ପେଲିବା ଲୋକ। ହେଇଟି ବାପା ସେ ଭଲ ଖଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ନା ହଁ। ପ୍ରବଳ ବଳ ବଳ ଅଛି ହଁ। ହେଲେ ଶଳା ଚିପଟାକୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଟେକିକି ମରିଥିଲା କାହିଁକି? ହେଲେ ଖଟେଇଲା ପରିଆ ଖଟଉଛି। ସବୁ ପାଣି ଫାଟି ସବୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡୁଛି। ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ତମେ ବଞ୍ଚିବାର ଲୋକ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ତମେ ବୁଝିବ କହି। ହଁ ତୁ ସତ କହୁଥିଲେ ଏଇ ପୁଅ ଶଳା ତମ ଲୀଳା ଦେଖି ମୋ କିଳା ଅସମ୍ଭବ। ଶଳା ତୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଶଳା ଘରେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବି? କହୁଛୁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଦେଖିକି ଘରେ ରଖିବି ଆଉ। ଏଇ ତମ ନଙ୍ଗଳ